Hi guys, so today magdodito ta Granny 3. Pero mag-challenge na punta karon hard mode. Okay, so yeah. And show intro. Okay. Hilong sa pabi. Okay, show intro, let's go. Okay. So, yeah. Another challenge. I think kuan. Dere ta mamatay. I think lang ha. Okay. Yeah. Pas hard mode, pas choose mo dagan. Okay. So, wait lang. Pero ito ang sensitivity. And, okay. Lockpick. And, liso. Okay, let's go. Okay, Granny, Grandpa. And Sandrena. Sandrena. Okay. Okay. Murag di na ko kaya. Char. Kaya dito na ko. Diba? Kaya na ko niya. Ay, char. Di na ko kaya, guys, oy. Tingnan na, di na ko kaya. Di na. Di na ko kaya. Oh my God. Ay! Na. Yan na dagan. Di ko na ba kaya oh. Ako ganoon murag enter og fun run. Fun run or is it fun? Electric pan na ay. Na di ata. Ayan. Oh my God, nakalimot ko guys na. Okay, basta hard mo din na day atang dito Okay. Okay, let's go. Okay, intro pa to guys. Intro. Okay. Ay! Giatay. Ang ilang anak nga pasika. Kadool dyan ang Sandrina. Grabe no? Baka mo magpapadak siya. Ay, char lang. Pwede yung papa. Pwede si grandfather. Ay, di mo kasi papa. Papa ng Sandrina. That's not my father. My father. Yeah. Okay. Padlock. Oh my God. Okay, speak of padlucky, mamatay ka. Diba? Sure. Okay. Tama paligi ko na dahil kita mamatay. So yeah, di lang ta mag-expect na ito kita mamatay. Kay hard mode man. Okay, because this challenge for today's video. For today's for today's Granny 3. Granny pahak. Joke lang to Granny na. Granny. Luod siya. Luod ba siya lang daan? Di ba Granny? It's true. Nod akong gingo Granny. Granny, paminod. Char lang. Okay, naminod dito siya sa kuha. Naminod kulata. Okay, day po na ta. Okay. Okay, kalma lang. And, abas. Bakit siya sensitivity? Yung mamatay pa. Siya daw. Ay, sensitivity ang ipasinglan, guys. Diba? Dapat, O, ikay na tiguang. Acha, dibito ko. Bida ka, OA.
Oh my God. Okay, day 5, the last day. Dari ano naabot sa karma. Okay, ito naabot ang karma, guys. Like, di ba? Di ba, Granny Gwen pa? Ay, paminaw mo ba? Kamasal, dito siya maminaw. Ayan naman siya, guys. Di ba minaw? Like, gusto nila, kita yung maminaw. Tiguang na kahak. Nga, durmalon. Chalang, kahak. Kahak? Okay. Oh my God. Ay! Wait. Ay, no. Namadi atang dari. Tama di. Namadi atang. Nakalimot ko. Ay, nakalimot. Oh my God, nakalimot. Makalimot ko dito tapita na. Na may atang dito. Okay. Okay, wala na guys, oy.